Gikabalakan sa usa ka residente sa Laurel Corner Recto Street, Barangay North Jensan, ang sagad nga insidente nga adunay pipila ka kabataan ang matud pa nagkagubot matag kadlawon. Gawas niini ang kasaba-sab sa mga open tailpipes kon burak nga mga nagaagi. Matud ni Andrew, residente sa nasangpit nga lugar, nang hinaot kining mahatagan sumala pa og pagtagad sa mga otoridad ang maong aktibidades dungan sa pagmintina nila sa kahapsay sa kasaulugan sa Kalilangan Festival 2024 aron nga mahunong sab sila sa ilang kabalaka nga basig adunay magkinaunsa. Start lang siya tong nagsikat na pud diri na street kay naana mo bar. So pag start atong bar nagadayon na magud ang mga ang mga kabataan diri every night. Dili lang kay kung na occasion, but most that time pag na occasion dara sila halos daghan, tapos kanang open pipe na motor, magdayo diri, mag-agi diri, saba kaayo. So dili na siya okay ba? Pag once na nay mga gubot, anak god na bato. Isa sa ginakabalakan na mo diri kay kanang basig maigo mi diri na side. Sa video nga kuha ni ini, makit-an ang grupo sa kabataan, diin pagulagway ni Andrew. Mga lango kini sa ilimnong makahubog. Madunggan sab ang pagsyagitanay ni ini, nga usa sa iyang ginakakulbaan. Mga sukarap at sila that night too. Tapos dili sila taga diri, dayo lang. Ang mga involved ato high school kay naka-uniform pa man gud ang ang ilalom. So ang uniform niya is kuan gid siya kanang pang high school pagid sila. Tapos ang mga bata pagid kaayo yung involved. Video jud ko kay anak ko, dili lagi ni okay ni kaning okay ra gud tong okay lang man sa mausahay na saba lang anak kanang na-video kay kanang sounds, pero karang magginukdanay na marag maalarma pud mi kay syempre basi day nagdinugabay na din adara, tapos karon diri magsulod sa among compound maambak ana ba musulod kay. Sa pahayag sa otoridad kabahin sa maong insidente, tungod sa dili sumala pa malikayan nga adunay pipila ang nagapatama sa ilimnong makahubog. Matud ni Police Captain Jomar Donke, deputy sa Pendaton Police Station, nga bisan pa man adunay aktibidad nga ginasaulog ang syudad kay mamahimo nga gikinahanglan gihapon nga mosunod ang mga nanag-iya og imnanan sa pagpatuman sa curfew hour alang sa mga kabataan. Alas 10 sa gabi ginatuyukan jud namo na tanang mga bars ug mga inuman nga naa sa among area of responsibility o gi-remind namo sila nga ang ilahang time kutob is hanggang 10 lang. Kung maglapas man dapat minimize yung sounds sa palibot. Actually kung dili gyud ma-minimize ginapa-stop gyud namo kay mao na ang order sa mo ang city director nga dapat ma-implement ang curfew hours sa atong syudad. Sa inanang paagi, ma-minimize po nato ang mga krimen nga mahitabo sa atoang lugar kapag na-implement natin properly yung curfew ng ating syudad ng General Santos. Around the clock, gatuyok yun amo ang duha ka patrol. Samtang ila sab i-verify ang maong reklamo sa nasangpit nga area ug paningkamutan nga mamintina gihapon ang kahapsay bisan aduna pay ginatutukan nga Kalilangan Festival. Mao nga panawagan na lang karon ni Police Captain Donke ngadto sa mga residente nga ugaling aduna man sumala pay mga dili maayong aktibidades sa ilang palibot. Dayon kining ipabalo sa ilang buhatan aron nga dayon sab nila kini nga maaksyonan. Nga kung may mga problema mo, iduol dayon sa mua, di nato iagi sa social media. Why? Instead nga tabangan natong masolve ang problema, ginapadako pod nato. So trust your police because we are here ready to serve and protect the people in case you need us. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile. Sa Brigada News Jensan, Brigada News.